le projet de thèse de doctorat d'Yali, il concerne la forêt de Ben Slimane, yani l'évaluation du peuplement de la forêt de Ben Slimane. Yani, quel est l'état actuel de la forêt de Ben Slimane? Est-ce qu'elle est en progression? Est-ce qu'elle est en régression? Voilà, yani, quel est l'état des peuplements, surtout chez Liège et de Tuya. Donc les résultats, les parcelles qui sont composées de chez Liège, ils sont régressés. Également, c'est la même chose pour le Tuya. Le chez Liège, il a régressé de 35% par rapport à la superficie initiale de 1994. Au Tuya, il a régressé de 50%. La régression, elle est due à plusieurs facteurs, soit d'ordre naturel, la nature le climat semi-aride, les précipitations moyennes annuelles qui sont très faibles, qui ne dépassent pas 400 mm par an, le sol qui est pauvre. Donc, globalement, c'est un climat semi-aride. Donc, le climat semi-aride, le chez Liège, c'est la limite dialogue méridionale. Il est dans sa limite écologique. On ne va pas attendre beaucoup de choses. Donc, il y a des facteurs de dégradation d'ordre socio-économique. Il y a l'impact anthropique exercé par la population usagère. Surtout qu'il y a les coupes les coupes illicites du bois vif, ou qu'il y a le problème de parcours. La population, elle est pauvre, il n'a pas de source de revenus. La forêt est la seule ressource disponible pour le pâturage ou pour les prélèvements le bois de feu. Okay, tout ce qui est voilà, qui est d'ordre naturel, d'ordre anthropique, d'ordre historique et de gestion. Il y en a depuis la période coloniale des coupes à blanc, des coupes à culées noires chez Liège, ce qui fait que c'est répercuté négativement à l'évolution du peuplement. Donc, فاش كتمشي لبن سليمان راه كتلقى غير الدرو كتلقى السيست وكتلقى اللونتيسك هو اللي كيدومين وكتلقى فريمون اون دونسيتي اللي هي كلير ديال لو شي لياج لو تويا دونك هادي ريزومي دونك الحل هو اننا غادي نديرو دي زونكيت سوسيو ايكونوميك وي اون فا élaborer un plan stratégique de sauvegarde de conservation ديال لا سوبيري ديال بن سليمان. Ou puisque la forêt il est sollicitée pour la récréation, il est situé à proximité de la ville de Ben Slimane, au nord de la ville de Ben Slimane. Il y a une qui joue là, comme tu l'as dit. Donc, d'abord, il y a plan d'aménagement pour accueillir le public. Les parcelles qui sont très fréquentées. Déjà, ça va permettre d'alléger la forêt, de diminuer la pression, ou solliciter les autres partenaires pour les éventuels financements. Il y a l'aménagement récréatif, on propose des conventions de partenariat مع les partenaires كاملين. ما يمكن أن نقوله للطلبة هو أن البحث العلمي واحد الباب يعني كيخص بزاف ديال الجهود بالنسبه للطلبه باش يمكن لهم يولجوا هذا المجال وخاصه يعني ما يتعلق بالمجال الطبيعي. اذا هذه المناسبه وهذه المناظره كانت اصلا حتى هي فرصه باش الطلبه يستسقيوا ويشوفوا الجديد في مجال الابحاث في هذا الميدان هذا واعطي فرصه واعطي واحد النظره للطلبه باش يتجهوا هذا الاتجاه لانه اتجاه يعني مهم جدا فيما يتعلق بالمستقبل ديال البشريه. صراحه تنقول ان اذا كان شي موضوع البحث خصو يتخذ بجديه وان اي باحث ما يعتمدش على المعلومات يعني لي دوني اللي كيكوليكتيهم لا خصو يخرج للتيران. عندي بحث في شي غابه نخرج للتيران ندير الدياغنوستيك ديالي سور لو تيران ندير دياغنوستيك او سكي كونسير ليكولوجي وندير الدياغنوستيك ديالي مع الناس. الا ما كانش عندي علاقه مثلا كاين لي شيرشور اللي ما عندهمش علاقه بالدومين فوريسي ils doivent solliciter les forestiers اللي ما تفهماش تشرح يعني غير يكون ان sujet de recherche qui reflète la réalité pour proposer des solutions pratiques. يعني درت لا recherche نعطي دي solutions pratiques اللي تفيدوا لو جيستيونير وتفيدوا الدوله فهمتي ما كلشي باش يستافد للصالح العام ماشي ندير ان sujet de recherche هكا بيبليوغرافي اكسيتيرا ماشي فحال تنقول انايا انا تيجيني انا البحث الميداني هو كل شيء.